EGR nya. Yung intake manifold. So sobrang dumi. Linisin natin yan. Ford Everest 2.2 EGR intake manifold cleaning. So tanggal lahat to. Oh, grabe oh. Nakikita nyo sobrang dumi. Grabe. Yun oh. Grabe. Ngayon, ilang kilometers yan? 120 ngayon na nabuksan mga sir. Grabe dumi. Oh, Yun yung ano sa scanner. namumuo na. Yun yung nabasa sa scanner. EGR exhaust gas recirculation.